So what's up guys, welcome to my vlog. Ang lulutuin kong ulam ngayon guys, pananghalian namin guys, tilapia guys na may halong hipon na ano guys, na paksiw guys. So mamaya guys, update ko kayo guys kapag mag-start na ako magluto guys. Yeah. What's up guys, ito yung ulam guys na lulutuin ko guys. Hipon na ano, 10 kilo. Alright guys, 10 kilo yan guys, tanggalin yung 5. Yeah, guys, sibuyas guys, saka ano guys, sibuyas saka kamatis lang guys ang alam ko guys yan. Sibuyas, kamatis. Guys, pasensya na sa background guys kasi siyempre nasa palengke po kami kaya walang tadtaran. Kamay ang tadtaran guys. Si Minchi Agote yung guys naghihiwa. Diba? Adanang. A few moments later. So yun na nga guys, lagyan natin guys yung rekado ng isda guys na paksiw. Kamatis guys, ipailalim ko guys yung kamatis kasi para hindi ganong masunog yung isda. Konting kamatis lang yun sa ilalim. And then sibuyas. Sibuyas guys. Taktak natin guys. Tapos guys, lagyan natin ng isang magic syrup guys para mas masarap. Guys, lagyan natin ng ano guys. Guys, yung itong paksiw guys, kaya lalagyan ko ng ano, lalagyan ko ng tubig guys kasi medyo matigas, malalaki yung tilapia guys kasi pag suka lang guys sa mantika, hindi niya kayang lutuin, hindi kayang lutuin kasi sobrang dami. Yan guys. Tapos mantika guys. Mantika to guys hindi yan kape, mantika. Lagyan natin. Sobrang dami guys kasi ng lutuin kong tilapia guys para mas masarap. Yan. Tapos bago natin ilagay yung suka. Wow! Dato pula Guys. Dato puti. Yan. Wow! Mamaya ko na guys ilagay yung hipon guys kapag ano na kapag kumulo kasi guys, kasi yung hipon guys sa gitna maluto yung hipon guys. So mamaya ulit guys, update ko kayo. A few moments later. What's up guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo guys, asin pa pala. Asin guys, asin. Lagyan natin guys ng asin. Wow! Ayan. Wow! Yan guys, asin guys. A few moments later. So what's up guys, ilalagay ko rin ano guys. Ilalagay ko na guys yung cubes guys. Cubes. Beef to guys, beef. Chicken, baboy. Chicken na nga, beef to guys, diba? Ito kasi guys, yung beef na to guys na, yung cubes na nilagay ko guys, pang to guys, pang pasarap guys, ano. Pang pasarap sa niluluto guys. Ayan guys. Nasa matunaw siya guys. Yan. Tapos guys, lagay na natin yung hipon. Wow! Lagay na natin yung hipon. Yan. May hipon na yan guys Ayan, takpan natin guys. Update ko mamaya guys pagluto na siya guys. Meron pang sahog na ilalagay ko dyan. A few moments later. So what's up guys, ilalagay ko na guys yung ano guys, yung sili na ano guys, sili na green guys. Sili na green. Wow! Ayan. Wow! Paksiw na tilapia na may hipon na may sili na green. Sobrang sarap yan guys. So what's up guys,
konting oras na lang guys, maluluto na yung ating paksiw na isda na tilapia na may kasamang hipon guys. Sobrang sarap to guys. Try yung lutuin guys. Para matikman nyo guys kung gaano kasarap yung paksiw guys na niluto ko guys. So guys, papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, medyo marami pang tubig guys. Medyo kailangan natin guys patuyuan ng tubig, yung asin konting tubig na lang para kumapit guys yung lasa niya guys. Sobrang sarap yan guys. Sana ano guys, may nakuha kayong may natutunan kayo guys sa ano, sa lutong ulam na paksiw na simpleng luto lang pero napakasarap guys. A few moments later. Okay guys, yan na guys, konting sabaw na lang guys, kaya natin ng konting tuyo pa guys para mas masarap guys. Kasi pag maraming ano guys, pag marami pang tubig, parang sinigang ang labas niya, dapat konting tubig lang guys, kailangan parang kailangan nating patuyuan ng konti pa, konting pa paluto na yan guys. So malapit na maluto guys, konting ano lang guys, konting tubig na lang guys. Sarap nito guys, pananghalian na ulam namin guys. Kasi guys, kapag kapag hindi ako yung nagluluto, si Fatima guys yung madalas din nagluluto kapag hindi ako nakapagluto, kapag marami po kaming buyer, si Fatima yung nagluluto, pero pag wala kaming buyer, ako yung nagluluto guys. Parang salitan lang kami guys. Pero pag yung mga itong ulam na pang masarapan guys, joke guys, ako yung nagluluto guys. Katulad ngayon guys, wala kaming buyer, kaya ako yung nakatuka magluto guys. Kapag maraming buyer guys, sila sa kabila nagluluto, si Fatima guys. Parang salitan lang kami dalawa. Ayan guys, malapit maluto guys. Papakita ko sa inyo guys. Kunti na lang yung tubig niya guys. Kunti na lang yung tubig niya guys. Pasensya na guys sa background kasi siyempre po nasa palengke po kasi kami nagluluto Yan. Kunti na lang guys, paluto na yan guys. Sobrang sarap guys, try nyo lutuin guys. Matikman nyo guys kung gaano kasarap. So yan na guys. So ayan na nga guys. Luto na guys, tingnan nyo guys. Ayan guys, kunting tubig na lang siya guys, kaya let's do it guys. Kainan na guys, kainan na. Okay guys, kainan na guys. Subo. Guys, wala nang laman. Guys, kaya wala nang laman yan guys, kasi tagi-isa namin guys. Guys, so yung ipon. Yun ni Fatima kainin kasi kalaban niya yan. Si Elin guys, Oh guys, kain muna kami guys.